ମହାମଞ୍ଚ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କରପର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହ ଶେଷ ଠିକଣା ତାକୁ ହାତ ଠାରି ହାତ ପାଏନା କେବେ ଧରା ଦିଏ ନା ଛାଇ ପରି ଧାରେ ସିଧା ଛାଇ ପରି ଧାରେ ସିଧା ଛୁଇଁ ହୁଏ ନା ଛୁଇଁ ହୁଏ ନା ଭଲତା କୁମାରୀ मटर सब विस्मित लगे कथा मत भूल और 5 वर्ष बर्बाद हो गला मझी नई बुढ़े से मत पार हो गला बोपा कुआर गोटे दोसरा पार्टी देखी लंबा चौड़ा हेंको टोकाना नालको चाकरी कर 5-25 खर्च हो तू भूल दे मटर सब विस्मित लगे कथा मत भूल दे सपन